करती क्या? हाय 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 टाटा टाटा. चुप करे तो बस वो हथ में जेको दबाइण वारो न हूंदो आहे वो पाणी वारा जेके खिलोना हूंदा आहिनि हुनखे दबाए करे वात मां थी आवाज़ कढे. कोई भी चीज हर चीज पकड़े ऐसे करती है. Daneen, I love you. I love you. Do you love me? Yeah? Yeah, I know you love me. I know that. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Petting knife, no, Papa. Open your mouth. Dada is going to take shower. Yeah, yeah. And Daneen is doing what? Poop poop. Boop beep. Little boop beep. Daneen is doing boop beep. Boop beep. Boop beep. Daddy is taking bath. Honey, what are you doing? What are you doing? Oh, okay. Do you love me, Daneen? Do you love me? Daneen, Jaan? Daneen, I love you. I love you. Daneen, गंदा है वो यार, क्या कर रही हो? I love you. Do you love me? Do you love me? Yeah? Yeah? Do you love me? Yeah? ये क्या है? इतना सा, थोड़ा सा प्यार करते बस, इतना सा. But I love you इतना ज्यादा. आप इतना ज्यादा? वाह. Daneen. Yes, mommy. Clapping. If you're happy and you know, then clap your hands. Yay! Clapping. ये और हाय. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. अच्छा, हाई फाइव. दो एक हाथ से हाई फाइव. ये हाई फाइव. अच्छा बस भाई, अब काबू नहीं आना. डैडी बाय बाय डैडी को बाय बाय डैडी. बाय बाय. बोले आई लव यू डैडी. डैड आई लव यू.
आई लव यू डैडी। ये इतना प्यारा सा लॉन था किसी जमाने में, अब इसमें सब्जियाँ और पता नहीं क्या क्या लगा दिया नहीं। बारिश हुई है तो पता नहीं आज ये गिरी है। ये है ओरियो 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 की आवाज़ इतनी बारीक सी कहते हैं मामू ने खाया है बात देखो मिलो पलक कितने प्यारे और मज़े कलर है। वाह ये वाले फूल अम्मी बचपन में डाल के मैं कानों में लगा लेती थी और मैं कहती थी मेरे कानों में इतने बड़े सुराख क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं लगा सकती। गोल वाली ये भी बना है नया अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बहुत काम लेता है। Yes, mommy. Baby, yes, mommy. Eating sugar, no, mommy. Telling lies, no, mommy. Open your mouth. Hey, open your mouth. Open your mouth. No. Daneen. Ha ha ha. He. Open your mouth. Ganda. Mamu is going. कितने प्यारा फ्लावर। पहली दफ़ा तो चाहिए देख रही है ये क्या ओ ये खाने मत लगे ना ताने। Bye baby bye। तो स्टोर्स हैं हमारे। ये पहले था क्या गैराज था, इसको रूम बना दिया, इसको रूम बना दिया। उस जगह पर बहुत साफ थी जहाँ पर अच्छा गंद भी बना। ये मेरा भाई है सब कुछ तमाम होना नहीं था। हाँ ना, इतना बड़ा घर नहीं बन रहा है यहाँ पे, जो बना रहे हैं बहुत बड़ा घर है। ये थोड़ा सा घर है। ये है अनार, ये है अमरूद,
और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है। पहले बचपन में यहाँ पे सिर्फ लॉन होता था, सिर्फ लॉन। जी जान क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मामू उठा लें दानीन को और ये घुमाते रहे इस तरह। इसको नींद आई हुई मोहम्मद, भूख लगी है, नींद आई हुई जी जी सर। दानीन दानीन यस मम्मी दानीन दानीन यस मम्मी eating sugar no more. दानीन दानीन open your mouth. अभी हम मूड में नहीं है। आह ऐसे हटती हूँ कितने बार। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना मज़े का आज मौसम हो गया, आज बारिश में बहुत मैं खड़ी हो गई इसलिए। तो भी कितनी अच्छा है पता है। पाँव इसके अंदर चलेगी। Pretty babies. Yeah, my Janus, Janus and Janus. Yeah. Oh, vlogs याद है मैंने vlog बनाने। Oh, ये है मेरे cousin. Check out my प्यारे प्यारा cousin और भाई, sorry भाई भी है बीच में। दोनों मेरे जानू जानू बच्चे। ये मेरा सबसे हसीन बच्चा। हमारा से चीज चीज। वीडियो वीडियो। ये फालूदा लेके आई है डिलीवरी करने। जी बैठ जाए नीचे, देते जाए, सर्व करें। सबसे पहले अपनी बेटी को करो। अलार्म बज गया बज गया बज गया बढ़ गया अलार्म। हम एक हफ्ता रह के आए अपनी नानी के पास। अपनी छोटी छोटी खाला और नानीज, काफ़ी ज़्यादा नानीज के साथ रह के आए। और आज हम घर वापस आए हैं। और अब दानीन जान बहुत बोर हो रही हैं, कोई इनको खिलाने वाला नहीं है। और टिश्यू खाने का सोच रही है। नो बेबी नो। टिश्यू बेबी मेरा बहुत खाने की ट्राई करता है। दानीन जान दानीन जान दानीन यस ओके टेक दिस यू वांट टू ईट दिस। ये देखिए ये बटन डैडी खोल देते हैं कि उनको लगता है दानीन बच्चे को बहुत गर्मी लगती है तो वो खोल देते हैं। बाकी इसको बहुत गर्मी भी लगती है, पूरे मुंह पे छोटे छोटे दाने बन गए गर्मी की वजह से। ओके ना No! अब देखने मैं ऐसे रखूंगी तो ये निकालने को No! No baby please no इतने मुश्किल होता है ये बटन बंद करना, लेकिन डैड खोल देते हैं बार बार। कौन बंद करेगा बार बार, नहीं होते मुझसे बंद। मुंह में पानी आया था इनको, टिश्यू देख के मुंह में पानी आया। जी 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 ओके आ आ आ आ आ आ ओके ओके बस यम यम ओके आ यम यम। नहीं जी पता लग गया हम धोखा दे रहे हैं, इतनी लूज है। थैंक यू शॉर्ट्स माय चूचू। Daneen, take this. Come here. Take this. Okay. I am doing this.
Okay, I am leaving this. No! ये तो मज़े के नहीं होते क्या है इन टिश्यूज़ में? उनमें गया क्या? ऐसे करना होता है। No! Hang it. What? Good guy. ये लगा है साथ। Daneen jaan. ये तो मैंने खाने के लिए दिया ना आपको, ये विद करने के लिए दिया करते हैं मैंने भी। Good car. No, baby, no. दानीन जामुन खाते हुए गिराना नहीं है मेरी जान, कपड़े खराब हो जाएंगे ऐसे। और क्यों? दानीन इसको जामुन इतने अच्छे लगते दानीन को। दो उसका बस चलता है, मैं 3 इकट्ठे मुंह में डाल के खाऊं। ठंडा है तभी तो खा दिया। दो आके पकड़ के। आठ में 2 पकड़े हुए। उस हाथ में 2, इसमें 2। रो रही है, क्यों रो रही है? डैड तो आपको लिफ्ट ही नहीं कराते, आपको घर छोड़ के चले गए थे। नहीं रोया क्या डैड के लिए? ही इज नॉट वर्दी दैट मच, नॉट वर्दी। योर डैड इज नॉट वर्दी, योर डैड इज नॉट वर्दी टू लव। Are you crying for your daddy? He's not that much more. No need to cry. No need to cry. No need to cry. डैड ना होगे तो छोड़ोगे, वो डिजर्व नहीं करते इनके लिए क्यों रोए। हाँ जी हंसी आ करें बस, कोई जरूरत नहीं रोने छोड़ने के लिए डैड।